नाना कर्मकारक शांति कामनाय ओम उत्सर्ग भवन्तम देवाय ओम शांति ओम शांति ओम शांति सर्वदेहेर शांति सर्वलोकेर शांति सर्वदेहेर शांति যা যা কিছু যত নিয়ে লেবার মিস্ত্রি আছে না ওদের নাম নিয়ে একটা দেবা। হ্যাঁ গঙ্গায় নমঃ গঙ্গায় নমঃ বেশি দেয় একবারে কেন বেশি বেশি দেবে? ও বিধানদা, আমি তোমার কথা বলতেছিলাম ওই যে বিধানদা নেই তো পুজোর ধারে। বিধানদা না থাকলে ভালো লাগে। ओम विहुलाय भवन्त देवाय शांति कामनाय ओम राज्यां भवन्ताय गन्धपुष्पं स्वाहा एते गन्धपुष्पं कालिकां स्वाहा एते गन्धपुष्पे ओम ब्रह्मादि भवन्तं देवाय ओम शांति स्वाहा एतस्मै नाना देवता पूजकर्मण्ये ओम शांति एते गन्धपुष्पे ओम कर्मकारक कर्मदेवताय स्वाहा एते गन्धपुष्पे ओम रिधि ओम स्वाहा আর তুই জোরে করো।